Fatiha. El-Fatiha signifie l'ouverture. C'est le premier chapitre du Coran et il est si important qu'il est appelé la mère du livre, parce qu'il trouve sa place avant toutes les sourates du Coran et contient la signification de tout ce qui suit. Un musulman le récite chaque jour, dans chaque prière. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألا كان شو سبته ألا كان لمن يوجد لمن يسرني وألا كان أبوشا أمني الله تعالى في مغمى وبلايك سوكنا yana ngasiki ka ya fanku tumu bema ala mokela anna na ni hamina ko ye do be se ka fo be se ka fo yana ngasiki ka boy ko hamina ko le be ya ala mokela amen yana ngata Allah ta'ala sura ya sura ala ya fanku ma ala mokela amen ya rasul ko ne kama amen salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam taslim komi ambal man jako ko al-fatiha namji meji binan do ko alhamdulillah amin beti binan doro kona ala al-fatiha fo sisa fo iner akala to sa nam al-fatiha de al-fatiha so ome ande la ka doke nam ni organisateur yere ka suran do fle corona ko nam ko kana kuma uka ka soro corona suran ka cha nam me o hakili jigla fatiha le ko so ama fo mo ala utara yere ko hakili ni ko babe nam wa fa al-fatiha ma ko qur'ana ba cha qur'ana ba nam na fla jura kana ko ba nam mi e bam so ya lele be fengolo so otmana amina al-fatiha mi fo kata bismillahir rahmanir rahim nam ata ghayril maghdubi alayhim waladdallin nam anga fo no fe shekeli am bele ba fo nam ni mo mi talo aya daga ma ni mo nam mena wala ka boy ay tanya ni awe fam ala talo e be to ka friend of fo so be ale be to ka so di ke na di koro na wala ka boy ana boy ka so ma fatiha ko so be aseni mo ma fatiha lo nam e ka se ko ansigani bila nam ami fatiha kala no fe shenkeli kataba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ana mi fone hakilla ni le fatiha. Sobe mais akala chogo sa nam akala chogo kacha jam mais itala chinois fe o nam itala américain fe o olu be fatiha karante jam mais kala chogo kacha qur'ana nam do be na fo bismillah nam arrahmani jam arrahim nam imo do be kala na ba fo ko sobe na ka foti nam na ka fa ma bismillah fo ayi mais na tum ko nam bismillahir rahmanir rahim nam le chekandi ko Allah e bena mo do fana so nam ale bena fatiha kala tam abena fo maliki yo midi nam o ni ka fo zanga le be fe ka mi fo me ni ngo maliki yawmidini nam o le ni be wow maliki yawmidini nam e ba le be fe ka fatiha le fo tam ibina kama modo soro nam abi fatiha kala aba fa iyyaka na'budu nam wa iyyaka nasta'inu nam ale be tante ibina ta do soro nam aba fa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu hudina as-sirata
Naam. Nunu ye a règle ye. Kosɛbɛ. Kalanbagaw muso ko tajwid olu b'a dɔn. Naam. Mais a kɛra cogo cogo sa. Tiɲɛ. I nɛn kɔni. Naam. I se ka fatiha fɔ. Kosɛbɛ. Ala k'an da man kɛ suguya kelen. Ayi. Mɔgɔ dɔw ka kalan. Nɛn kɔrɔla sira dɔ kan ka ban. Naam. N'i de nana k'i bɛ nɛn dingɛ ka bɔ o kan. Bara lo dɛ. Awɔ. N hakili la a bɛ faamu. Kosɛbɛ. Nɛn kɔrɔla o la. E de bɛna tilegan fɛ k'i bɛ nɛn bɔ o kan. Naam. E de bɛ baara sɔrɔ. Nɛn bɛ to o kan ten. Naam. A tigi fana b'a ka baraji sɔrɔ i b'i ka baraji sɔrɔ. Kosɛbɛ. Hali bi an b'a ɲini Ala fɛ. Naam. Umul Qur'an. Kosɛbɛ. A fatiha ba Ala n'Ala kɔrɔ. Amin ya Rabbi. A fatiha min filɛ n'a b'an bolo. Naam. Ala kɛra ko alayhi salatu wassalam. Ni fatiha tun kɛra yahudiw fɛ. Naam. U b'a fɔ min ma ko juifu. Tiɲɛ. A ko ni fatiha tun kɛra tawrata la law kanat al-fatiha fi tawrat ma tahawwalat al-yahud. Ni fatiha tun bɛ tawrata la o tun tɛ kɛ yahudiya ye. Abada. ولو كانت في إنجيل لما تنصرت النصارى. نعم. ناصرت من إنجيل النصارى وتنبو. الله. ولو كانت في الزبور. نعم. ما مسخ قوم داود. نعم. ni Taurata ni fatiha tun bɛ Taurata zaburu kɔnɔ. Naam. Sina Dawuda ya mɔgɔw tun tɛ kɛ lɛw ni suraw ye. Abada. Parce que a t'o bolo de. Naam. Karamɔgɔw dun ka sɛgɛsɛgɛli ka sɛbɛn bɛ kitabu la. Naam. Ko kitabu 100. Naam. Ani 4 de jiginna. Tiɲɛ. I bɛna yɔrɔ dɔ ko 114. Naam. Mais n'a sɔrɔ a kɛra min o min ye. Naam. O bɛ taa kɛ ɲɔgɔn kan ko an ka a bɛɛ filɛ an nana sɔrɔ. Naam. 4 ka fisa n'a bɛɛ ye. Wow. O ko 4 kɛra Taurata. Naam. Zaburi. Tiɲɛ. Injil. Naam. Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O nana ye Quran fana de ka fisa ka tɛmɛ 3 bɛɛ kan. Naam. Fisamantenya min don de. O b'a fɔ o ma ko fisamantenya mutlaka. Naam. Sayi u bɛ se k'a fɔ karisa ka fisa ni karisa ye. Naam. Nin na. Mais nin fana na. Naam. Karisa ka fisa ni karisa ye. An adamadenya la o bɛ ten. O bɛ ten. A ko a tiɲɛ yɛrɛ la nafolo bɛ cɛ kun. Naam. A maa tericɛ nin an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔya b'a la. Ka tɛmɛ ale kan. Kosɛbɛ. O tɛ kuranna ye. Ayi. Kuranna ye mutlaka. Naam. Kuranna ka fisa ka tɛmɛ kitabu jigini bɛɛ kan. Tiɲɛ. A kalan diya. Naam. A baraji sɔrɔ. A kumakan sabati. Naam. A fɛn bɛɛ. Tiɲɛ. Takbir. Sisan. Naam. O nana ye kuranna yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ yen. Mais kuranna yɛrɛ kɔnɔ sisan. Naam. A bɛɛ ka di. A bɛɛ ka bon. Tiɲɛ. Mais a yɛrɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? Naam. O nana sɔrɔ b'a alifatiha. Lahi. An karamɔgɔ. Naam. Ni i ka kalan kɛ ten. Naam. Ko bisimilayi. K'o kɔrɔ f'i ye. Naam. Arahamani karamɔgɔ cɛ k'o kɔrɔ f'i ye. N'i danna o ma. Ɔhɔn. U b'a fɔ de k'a ka kalan kɛ o t'a fɔ ko dɔnnikɛla. Ayi. Est-ce que i bɛ n ka kuma fɔ? Naam. I karamɔgɔ ka min f'i ye. I karamɔgɔ de ko. Naam. Paul. Ko a fɔ. Naam. O bɛ masa min ɲininkali kɛ Alahu kɔnɔna fili masa. Tiɲɛ. E de k'o de kalan. E de fana bɛ i ka diɲɛlatigɛ kɛ n'o de ye. Naam. U b'a fɔ de k'a ka kalan kɛ. Mais ni dɔnnikɛla wulila i tɛ na. I tɛ se ka na. Ayi. Mɔgɔ min ka a kalan tɛ a karamɔgɔ fɛ. Naam. O ka karamɔgɔ wɛrɛ ɲininka. O ka dɔ wɛrɛ fara kan. Naam. O bɛ dɔ wɛrɛ ɲininka. O bɛ dɔ wɛrɛ fara kan. Naam. A yɛrɛ ka cɛsiri fana ka den min wolo ka di a ma. Ni yɛrɛ ye kelen wa? Ayi. Kelen tɛ. Mun de ka tafsiri caya? Naam. Min ka tafsiri filɛ bi. An t'a da lɔn miliyɔn. Naam. Mais i bɛ taa kuranna suran dɔ sɔrɔ ko nkolo walawo tafsiritigi bɛɛ bɛnna kɔrɔ kelen ma. Naam. Mais Ala ni Alahu Taala yɛrɛ ka dɔnni dɔ di karamɔgɔw ma. Naam. Waliyubaw ma. Naam. O ka dɔnni wɛrɛ bɔ a kɔnɔ i tɛ se k'a sɔsɔ. Naam. O de kosɔn. Naam. Alifatiha. Mɔgɔ si de tɛ yen. Naam. N'a ka dɔ kɛ kalan na dɔɔnin. N'a ka nɛnɛ. Naam. Ni ka alifatiha monte cogo filɛ. I bɛ taa sɔrɔ walahi Ala tɛ mɔgɔ ye. Lahi. A monte cogo. Naam. Ni mɔgɔ min tɛ milieu minɛ i tɛ se k'a kuma fɔ dɛ. Abada. I m'a ye. Naam. Ni wajulikɛla bɛ wajuli kɛ. Ni lɔnnikɛla bɛ wajuli kɛ. Naam. Jɔrɔkan faamu. Kosɛbɛ. Wajulikɛla bɛ wajuli kɛla. Naam. Lɔnnikɛla bɛ wajuli kɛla. Ni lɔnnikɛla ma jija bɛɛ bɛ taa k'a to yen. Kosɛbɛ a bɛ lɔnni la. Mun ma sɔn. Naam. Parce que fɛn man di wajulikɛla jama caman ye. Fo kisa.
Naam. Ka histoire do fo. Salo burla. Naam. Ala kira ki bloke salate. Mana ala kira fe. Naam. Sani na la kanga. O le kaji muso yo kule Kosobe. ni kanisa. Naam. Mais miski ni na be ka loni yero bo. O be suno. Kosobe. Ota fam. Kasoro. Naam. Ale le loni kere. Allah. O le koso. Naam. Ni wajuli kala sigla jama chala ni yokuma. Ele yɛrɛ bɛ jama de ɲafɛ. Naam. Ninnu bɛ yɔrɔ min na kɔnɔdimi bɛ k'o la. Kosɛbɛ. N'i ka kunkolodimi fila d'o ma a tɛ mako ɲɛ. Ayi. O ye kɔnɔdimi fila de ye. Naam. N'i taara sigi jama cɛla mun ye lɔnnikɛlaba ye n'i ye wajulukan fɔ. Naam. O t'i dɔn ko ye yɛrɛ. Abada. Parce que wajulikan bɛ yen an b'o fɔ. Naam. Mais ni lɔnnikan nana an t'o fɔ dɛ. Abada. O faamu tɛ. Naam. O bɛ yen de. Wajulikan bɛ yen lɔnnikan bɛ yen. Sisan. Naam. Ni i ka alifatiya nin o ko ko fɛn bɛɛ balo karamɔgɔ mun bɛ kɔlɔsi ta ka wurudi kɛ. Naam. Wurudikɛla. Karamɔgɔ o karamɔgɔ bɛ karamɔgɔya kɛ. Naam. N'i ka karamɔgɔya ɲɛɲini. Naam. I bɛ fɛn o fɛn wurudi. Naam. I bɛ taa sɔrɔ fɛn ni baji bɔra fatiya kɔrɔ. Tiɲɛ. Naam. I bɛ taa sɔrɔ a bɔra yen. Kosɛbɛ. A bɛ tɛ tigi t'a lɔ. Naam. O bɛ se k'a f'i ye sisan. Ko taga i bɛ taa wurudi dɔ kɛ ko i y'a latifu. Naam. I y'a razaku. Tiɲɛ. I y'a fatahu. Naam. Ala tɔgɔ yo. Oh. E de bɛ taa wurudi. Naam. E dan'o ma. Mais karamɔgɔ min k'a ɲalɔ. Naam. A b'a dɔn fatahu. Tiɲɛ. Razaku. Naam. Latifu. A bɔ yɔrɔ bɛ fatiya kɔnɔ yɔrɔ min a b'o dɔn. A bɔla yen de k'a di o. Tiɲɛ. Kɔlɔn ye a ji bɛ ta yen. Kosɛbɛ. O de ka fatiyaw bonya sa an ka. Naam. Foyi tɛ dugukolo kɔ kan. Foyi de tɛ dugukolo kɔ kan n'a tɛ fatiya kɔnɔ. Ayi. O banna. Sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ. Naam. O nana ye fatiya ɲɔgɔn tɛ yen. O nana ye tugun. Fatiya yɛrɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen o fana o ɲɔgɔn tɛ yen. Naam. O nana o sɔrɔ o de ye bisimilahi arrahmani rahim. Naam. An karamɔgɔ. Bisimilahi rahmani rahim o b'a fɔ olu ma ko ismullahi al-azam. Naam. Karamɔgɔdenw b'o ɲɛdɔn ko ismullahi al-azam di yan. An karamɔgɔ ismullahi al-azam t'i bolo. Naam. Ni fɛn min bɛ yen n'i k'a kɛ k'i bɛ wari sɔrɔ yɔrɔnin kelen. Ko n y'a kɔngɔya kan ka kɛ en mars. Naam. Mais wari tɛ n bolo ala tɔgɔ min bɛ yen a ka teli joona joona ko n faya ko. Ni karamɔgɔcɛ k'o di. Naam. Haro a bɛ wari sɔrɔ. Kosɛbɛ. Mais ale tun bɛ wari de ɲini na. Fatiya ka fɛn min ɲa ye a tɛ fatiya nin dɔn tugun. Ayi. A bɛ wari min ɲini na a b'o de dɔn. A tɛ kɛ ten. Ayi. Bisimilahi rahmani rahim. Naam. Ala kira ko alayhi salatu wa salam. An ɲɛkisɛ ni ɲaribɛ ni finman ɲagami bɛ ɲɔgɔn na cogo min. Naam. Ala tɔgɔ gundo dogo ni ɲagamini bɛ bisimilahi la feere. Tiɲɛ. Bisimilahi rahmani rahim. Naam. Dɔwɛrɛ tɛ. Wow. Fatiya bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ. Naam. Lon dɔ la. Naam. Masakɛ kafiri dɔ kunkolo bɛ to k'a d'i ma ko Kaisa. Naam. A tɛ se dɛ kafiri kuntigi don. Naam. Seydina Umar radiyallahu anhu a ka fɔ a ye Seydina Umar ka sɛbɛnni dɔ kɛ. Naam. Ka saku dɔ di ko e t'a di a ma. Tiɲɛ. N'a ka saku dɔ a kun na. Layi. A kun bɛ suma. Kosɛbɛ. N'a ka fugula bɔ. Naam. Kunkolo b'a tɔɔrɔ. A ko silamɛ ninnu y'a kuntigi de. Naam. Ne bɛna y'a fɛn nin filɛ bi. Kosɛbɛ. A ka saku dayɛlɛ. Naam. Papiye nin bɛ yan k'o dayɛlɛ. A taara sɔrɔ sɛbɛn bɛ kɔnɔ bisimilahi rahmani rahim. Wow. Ko Seydina Umar ma ne ka ne ye ni fɛn min ma jan ni fitinin a ko ni fitinin don ale de b'i kun sumana. Naam. I ɲɛ b'a suruma min na ten. Tiɲɛ. Olu. Layi. Bisimilahi bɛ fatiya de la. Kosɛbɛ. Kelen. Naam. A filanan. Ala ko ale bɛ maloya. Kosɛbɛ. Ala yɛrɛ ko ten. Naam. A ko inni istahayitu an u'azziba abdan. Naam. بالنار في بطن الأرض وولده على وجه الأرض يذكر اسمي. Naam. Même malo ya ka den dɔ fa dɔ minɛ k'a jakata ni yan tasuma ye ka sɔrɔ a ka den sɔrɔ den min bɛ ne ala tɔgɔ fɔ bisimilahi rahmani rahim. Wow. I ele sara i bɛ kaburu la. Naam. Ala ka bɛ malo ya k'i den jakata parce que i ka den sɔrɔ den min bɛ ale ala tɔgɔ fɔ la. Naam. A ma kɛ hɛrɛ dɔ ye. A kɛra hɛrɛ ye. Fila. A sabanan. Naam. An fɛ yan. Kosɛbɛ. Laginɛ dugu dɔ bɛ yen u b'a wele ko Kanga.
Naam. Cɛ fila bɔra Côte d'Ivoire ka taa Kanga, mɔgɔ ɲuman dɔ tun bɛ ko Kanga Seguba ka taa M'a fɛ. Kosɛbɛ. Olu taara k'a ye duwawu k'o ye Sherifu. Naam. Ala dala yɔrɔ mɛna. Amina. A mɛnna. Naam. Kanga Seguba k'o fila wele ka sɛbɛnkuru fila di o ma ko a ye taa Côte d'Ivoire jamana na. Naam. Ne tɛ se sɛbɛn nin tɛ se dɛ mais Ala bɛ se. Walahi. O natɔ kelen ko kelen ma ko an mɛnna nin fana ma dɛ. Naam. Kabi an bɛ yen sɛbɛnni ten. Ne tɛ se ka taga ten n bɛ taa dayɛlɛ. Allah. A y'a ka sɛbɛn dayɛlɛ k'a y'a sɛbɛnba kɔnɔ bisimilahi. Bismillahirrahmanirrahim. A ko bara. Naam. N b'a fɔ wa nin de sɛbɛnni b'a la. Ne bɛ nin dɔn. A jɔna. A ma jɔn. A ko an ye kɔ segin. Naam. Kɔ seginna a ko cɛkɔrɔba n tɛna n dogo i la. Ne ni n teri cɛ an nana an seginna n ka min fɔ a filɛ n dun ka n ta dayɛlɛ. Naam. Mais n nana de ka na ɲɛf'i ye min bɛ yen. Seguba ko tɛ baasi ye. Naam. Min b'a kɔnɔ ne fa tɔgɔ tɛ ne fa tɔgɔ tɛ. Ayi. Ne yɛrɛ tɛ se ko la. Naam. Sɛbɛnni nin yɛrɛ tɛ. Mais fɛn min tɔgɔ lo wolo. Allah. Mais n bɛ min ɲini fɛ. Naam. E ye dɔ sɛbɛn biki ta i bɛ bisimila rahmani rahim sɛbɛn ko n ta. Cɛ k'a sɛbɛn. Naam. Kan Seguba ka biki ta a fana k'a sɛbɛn. Ko i ta fili t'a la. Naam. A ka taa fili t'a la yala bɛ tɛ tasuma ma jɛn na o. Kan Seguba k'a ta fili. Tasuma sala k'a sɔrɔ a lamin bɛ yen foyi t'a la. Allah. Takbir. Ko faramasi dɔ de b'an cɛ. Naam. Bolow tɛ kelen. Ayi. Bolow tɛ kelen. Naam. E ne bolo bɛ yen ne bolo bɛ yen. Kelen tɛ. O tɛ dɔ ye. Naam. Bisimilahi rahmani rahim. Kosɛbɛ. Alahu ta'ala ko ala sayyidina Musa ma ya Musa. Naam. Ama alimta anna dunya summun qatil. Naam. Wa tiryaquha ismi. Jaa. Ala kira ko alayhi salatu wasalam. Naam. Ko i ɲɛ tɛ diɲɛ na wa Musa ko diɲɛ ye baga de ye a bɛ mɔgɔ faga yɔrɔnin kelen. Naam. Mais n'i bɛ fɛ dɔ ye baga ye tiɲɛ pewu. O ye ne tɔgɔ de ka fɔ. Lahi. N'i bɛna ji min. Naam. N'i bɛna dumuni kɛ. Bisimilahi. Naam. N'i bɛna ji min. Bisimilah. Naam. I bɛna dumuni kɛ. Jaa. Bisimilah. Naam. I bɛna yɛlɛ mɔbili la. Kosɛbɛ. Bisimilah. Naam. Mɔbili démarrer la. Bisimilah. Naam. Hali sufɛ n'i bɛ gbɛrɛ yan fɛ yen. Bisimilah. Molofurula. Naam. Wadara k'a fɔ ka ɲɛ. A ka mɔbili. Naam. Mun ma fɔ n'olu ka bisimilah ye dɔw b'a Kosɛbɛ. Naam. Kosɛbɛ. I y'a dɔn a fɛn nin tɛ ko denni ye dɛ. Naam. Sisan o nana ɲɛɲini. Naam. Ka na bisimilah ɲɛɲini. Jaa. Ka na ye. Naam. Bisimilah tigiw ko min ye ala ka mɔgɔ ɲuman ye. Ko Alahu Taala ko bi. Naam. Kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Wallahi. Naam. An nana sɔrɔ bisimilah yɛrɛ fana bɛ bi kɔnɔ. Jaa. Bi tɔmini nin dɛ. Naam. Diɲɛ baara. Allah. I tɛna foyi de ye dugukolo kɔ ka fɛn min tɛ bi ye. Ayi. Tɛ yen. Naam. Mais ɲakisɛ nin tɛna fa. Abada. Fo dusukun ɲakisɛ. Kosɛbɛ. Est-ce que a ka ɲi ka kuma mɛn. Foyi de tɛ diɲɛ na ni bi tɛ. Ayi. Bi tɛ fɛn o fɛn la a si tɛ ɲɛnama ye. Allah. Ni fɛn min sala bi bɛ bi la n'o tɛ i ɲɛnama bi bi la. Naam. Bi min bɛ alifatiya babu jukɔrɔ. Naam. Bi kana ma kana. Fɛn kɛla. Fɛn min kan ka kɛ. Ni a ye. Fɛn fana bɛna kɛ fɛn min bɛ kɛ ni a ye ni mun ye mun. Naam. Wa sisan o. Ko a k'a bugɔ. A ka bugɔ ni mun ye. N'a bɛ na. A ka bugɔ ni mun ye. Ala ka mɔ de ma. Ni a ye nin o de ye bi ye. I danna ni a ye. I bɛna dan ni a ye. I ka sɔrɔ kɛ ni a ye. I bɛ sɔrɔ fana i bɛ sɔrɔ bɛ bɔ i bolo ni a ye. O de ye bi. O de lo mina Alahu Taala ka kira Muhammad alayhi salam. Ala bɛ dɔ farala daraja kan ka taga. A ko Ala ko kalmu ma kalmu bɛ sɛbɛnni kɛ. Yala kalmu k'a sɛbɛn k'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi su in na. A tun sɛbɛnna ka ban. Kɛfatila fila. Ala ko kalmu ye sɛbɛnni kɛ kalmu ko Ala ma n bɛ mun sɛbɛn. N bɛna mun sɛbɛn. A wɔsila. A yɛrɛyɛrɛla. Ji tɔnni dɔ bɔra n'i wɔsila n'i yɛrɛyɛrɛla ji bɛ tɔnni kɛ. Tɔnni kelen bɛnna walaga kan Ala ko k'a ka ɲi ten n bɛ min ɲinina a sɔrɔ la. Bi a bɛ bisimila jukɔrɔ. Ayiwa n'a jara i ye fana. Tuma min na Ala ko
kalmu maskira bena ka manto ka ko sebe Naam. aka be sebe Tiens. Sayyidina Ibrahim alayhi salam Naam. o bena frita suma na manto beti Naam. Sayyidina Musa Naam. ne Firauna o bena kete manto beti Naam. aka beta fo atala si antama Naam. Muhammad ibn Abdullah Naam. sekira ma kalmu ka be sebe diga ala ko ta'adda Allah. kana prese jogo nyuma kasoro to la ma fi jogo nyuma tare Aha. min ka jari wa kasebe Naam. asela kira tama ko ta'addab ya qala Naam. i jonye kalmu kana sebeli ka jona isala derje talima Naam. Konati. Skei. ummatun mu'minah Allah. ghafur rahim Kosobe. asebe ko Muhammadu ya manto ye jumi to ye asebe Naam. ma fa ko njafala ka ba Tiens. bi Naam. ayo ale bi ni de Ah. ala sikra Allahumma amina. ko mi amena fo le ka de Kosobe. Ale Shekako. bini. Naam. ni muso furu la jeba Ah. Karachi. Naam. furu Aha. o kofe Naam. ala be fe ka dendi je ni muso ma Tiens. abe mi ji de la Aïe. den soro na abe mi ya Abada. La. ma be mi yoro wala de Tiens. ami yoro ni Naam. يخرج من بين الصلب والترائب يخرج Naam. بين بيبو Allah. من بين الصلب فجسر لا والترائب Tiens. نبام سو ديسكولو لا Allah. بين بيبو Kosobe. ابي بولي بي Aha. Konati. Skei. ولا ما تبوتي Abadi. Allahumma amina. Naam. Konati. No. na bola bi Aha. abita bila Kosobe. abe do boron bono bi Naam. am Oui. bien skin boli ka Kosobe. no kela tumami Naam. ni kono talala ba bo kana bla bi ba kono Tiens. bien de bi Kosobe. tomini do Oui. silamaya ka silama Naam. ka fɛn bɛɛ sɔrɔ n'a sera yɔrɔ dɔ la ko an ta heji la Naam. n'an taara heji la an bɛ taa bi de kama alikaba de tɔn bɛ diɲɛ cɛ ma o ka kɛ finman ye a tɔn nin tɛ wa Kosobe. alikaba Allah. tɔn min de bila nin bɛ yen Naam. a bɛ fɛn caman de bɛ yen ale bila nin b'a jukɔrɔ k'a kɛ tɔn min ye Tiens. o bi nin dɛ Naam. ko bɛɛ bɛ yen Oui. o de bɛ bisimila ye jukɔrɔ ye Naam. ɔ ala ko ko o ye gundo ye ale n'a ka mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ Kosobe. karamɔgɔw b'a ɲarɔ Naam. o t'o yɛrɛ jɛnya ka taga yɔrɔ caman Aha. o bɛ dan o bi la ye Allah. k'an don bi dɔ kɔrɔ ala b'o kɛ Amin ya Rabbi. mais Naam. n'an seginna kɔfɛ i bɛna mɔgɔ dɔ sɔrɔ an degela k'a fɔ yɔrɔ dɔw la n'o bɛ segin i bɛ bisimila i fɔ Aha. yɔrɔ o ka ca Kaja. o kɔrɔ tɛ Naam. ale min t'a fɔ la a m'a f'i ɲɛna ko bisimila ye haramu ye dɛ Aha. n'a ko fɔ an bɛ kɛlɛ kɛ Tiens. a ko de Naam. ko ne bɛ sira min kan Ah. komi imamu dɔw ko ten Naam. ko ni seli bɛ kɛ a bɛ daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin Naam. ahmad bun hanbal Tiens. ale b'o kan Naam. imam shafi'i de ko non fo ka bisimila ye kan ni imam malik Ah. komi ale b'a ka sira kan Naam. ɔ e kana fɔ ko munna a ka daminɛ alhamdulilahi Aïe. mais Naam. komi bi bɛ fatiha la tuma dɔ la o de kosɔn an b'a kuma fɔlɔ an b'a daminɛ alhamdulilahi Naam. a filanan Naam. Allahu ta'ala ka kira ko alayhi salatu wasalam amrin zibari Naam. in lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar Kosobe. a nana fɔ yɔrɔ dɔ la in lam yubda bilhamdulillah fa huwa abtar Naam. i ya koba o koba n'i b'a kɛ n'i ma bisimila i bila ɲɛ f'i ka ko baraka banni Tiens. Skei. yɔrɔ wɛrɛ a nana fɔ ko n'i ma alhamdulillah i bila ɲɛ ko baraka banni don Naam. mɔgɔ dun ka ko baraka banna i yɛrɛ de baraka bɛ ban Kosobe. bismillahir rahmanir rahim Naam. o nana ye alifatiha bɛɛ fana b'o kɔnɔ Tiens. i ma ye mimu fila b'a kɔnɔ Lahi. bismillahir rahman ani rahimi Naam. mimu fila b'a kɔnɔ o b'a fɔ o ma rabbana atina fid dunya Hasanatan. wa fil akhirati Hasanatan. o de ma fila ye Naam. Konati. hinɛ lahara hinɛ Lahi. o de bɛ ma fila kɔnɔ Naam. k'a bɛɛ mimu bonya Ah. o b'a fɔ o ma ko daira belebele Naam. ala ka hinɛ mimu Naam. ani ala ka minɛni mimu Lahi. Skei. Naam. ale bisimilahi kɔnɔ Tiens. ala ko bisimilahi Naam. ni ala tɔgɔ ye Aha. a b'a fɔ bisimilatif
bismi razak Aïe. bismi fata Naam. o y'a jamu ye mais a ka tɔgɔ dɔ de bila bismi kɔfɛ ko bismillahi Naam. parce que o de y'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ismu zati Tiens. o b'a fɔ ma ko yɛrɛ tɔgɔ Naam. yɛrɛ ni kɛ Lahi. a tɔgɔ don Kosoba. est ce que yɛrɛ bɛ yen a sɔrɔ a bɛ yen o Allah. Naam. bisimilayi mɔgɔ minnu ka bisimilayi tafsiri a ka ca ala mɔgɔw ni nɔrɔtigiw dɔw ka tafsiri Naam. o ko n'i nana diɲɛ filɛ i bɛ n'a sɔrɔ foyi tɛ yen Naam. foyi tɛ diɲɛ na Tiens. ala de bɛ yen Lahi. mɛ n'i nana i bɛ n'a sɔrɔ de ala yɛrɛ tɛ yen Naam. ala tɛ yen Lahi. ko ala bɛ jaa ten i ɲɛ b'a la wa Aïe. jaa tɛ yen Naam. mɛ jaa mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen ala de bɛ yen Allah. i tɛ sigi ka filɛ Naam. e de min bɛ mɛnni kɛra e de min bɛ filɛli kɛra e de min bɛ kuma na i tun tɛ yen Naam. mɛ bi an bɛ yɔrɔ min na anw de bɛ yen Naam. ala dun k'ale bɛ yen anw kɔni ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an t'ale ta ɲɔgɔn parce que an ɲɛ t'a la ten Naam. jaa anw yɛrɛ tɛ yen o jaa tiɲɛ tiɲɛ na ale de bɛ yen parce que anw tun tɛ yen ale de nana n'a ye jaa ale de bɛ yen Allah. Naam. jaa ale de bɛ yen Tiens. o de ye alahu ye Naam. ko kɔrɔnafili masa Kosoba. k'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ ye ko bisimilahi Naam. ala de kumana Tiens. ko n m'a daminɛ Naam. abda o bi bisimilahi n m'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye Naam. ni a ye bisimilahi Naam. a nana min tugu a la ko arahman ko hinɛ labɔni masa Naam. hinɛ labɔni Kosoba. hinɛ min masa min ka hinɛ ka fɛn bɛɛ labɔ Naam. mɛ nin yɔrɔnin nin arahmani ka di Naam. rahimu ka di n'a ye Tiens. sisan n bɛna arahmani misaliya dɔ ta Naam. kafiri ni silamɛ ala ko ko ne bɛ hinɛ bɛɛ la n bɛ bɛɛ sɔn ni kafiri cɛ sɔn nafolo la n m'a sɔn kɛnɛya la n m'a sɔn daraja la Naam. n bɛ silamɛcɛw yɛrɛ degun f'a bɛ delili kɛ Tiens. mɛ a ka silamɛcɛ degun a bɛ delili kɛ o fana ye rahmani de ye Naam. o fana ye hinɛ de ye Kosoba. mɛ a hinɛ nin kɔnɔna Naam. ni muso ka kɔnɔ ta Naam. kalo kɔnɔntɔn Tiens. a t'a la o k'a filɛ ko i jigicogo bɛna gwɛlɛya Naam. dɔw bɛ césarienne n'a ɲɔgɔnnaw kɛ cɛ ni muso commencera ka dugawu kɛ imamu a ye dugawu kɛ ko vraiment f'a bɛna gwɛlɛya Naam. a ma siran wa Asrana. mɛ tumana min na ala nana dugawu minɛ Naam. a tɛna jigi wa Abedigi. est ce que a jigitɔ nin o Naam. n'a jigila n'a ka den ye a t'a fɔ alhamdulilayi wa Kosoba. est ce que a jigitɔ ka di komi ɲamakoji min cogo wa Aïe. n k'a ka dimini dɔ sɔrɔ Tiens. mɛ ala hinɛ nana mɛ dimini bɛ hinɛ tɔgɔ kɔnɔ o de ye rahman ye Naam. hinɛ lo dɛ mɛ dimini b'a kɔnɔ Kosoba. o tɛ rahimu ye Naam. o de sɔrɔ rahimu ka bon n'a ye Tiens. o donna bɛɛ kan Naam. de porte à porte n'o ka taa bɔgɔ b'a labɔ Allah. i ka wari ta Naam. ka marifa di i kun na Tiens. o ci Lahi. ka n'i ka wari ta o kun ci Naam. mɔgɔ lɔɔri ci la ten Ah. a wɔɔrɔnan ye e ye Naam. i ka da kɔkɔ la Tiens. mun jiginna i kɔnɔ i fana bɛ ci de Kosoba. ala b'a fɔ kɔrɔna na ko adamadenw bɛ ten o b'a fɔ ko kul man yunjikum fi zulmatil barri wal bahr Naam. ala ko jɛnɛ b'a kisi wele k'a ni baji kan Naam. a kalon ne don Naam. ni ko kumana tuma min a bɛ n wele Tiens. o nana ka marifa da i ye kunna Naam. ko b'a ci patron nana ko a y'a to yen Naam. patron ka tɛgɛ ɲɛ kelen wuli la Kosoba. o ma hinɛ i la wa hinɛ ala ma hinɛ i la wa tɛgɛ ɲɛ kelen wuli la o fana ye mɔgɔ jugu ye Kosoba. o tɛ rahimu ye rahimu tɛ yen ten Naam. nin ye rahmani ye Lahi. ala ko ale de ye hinɛ masa ye Naam. hinɛ labɔni ala ye ka hinɛ ka bon dɛ Kosoba. hinɛ kɔnɔna de ka to an sera ka bɔ yɔrɔ dɔ ka na yan Naam. n'o tɛ wagati dɔ tun tɛmɛna mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye Aïe. couvre-feu Kosoba. an karamɔgɔ 18 heures yɛrɛ i la Muso tunu sɔ jala o waati. Naam. mais est ce que wajibi bɛna kɛ o waati Aïe. n'i ka wajibi kɛ ko e bɛ siran ala ɲɛ i b'i yɛrɛ tɔɲɔ Naam. ala ko min ye kɛ fɔ dɔw ka fajiri seli dabila Naam. mais n'o wulila Naam. hali sisan i ɲɛ bɛ dɔw sɔrɔ dugu kɔnɔ Kosoba. arahman Lahi. hinɛ masa Naam. n'an ka basi nin kɔrɔla filɛ Naam. an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ da ye Tiens. an bulu dɔ de bɛ yan Kosoba.
mais au ampuni Nam. ni ka l'aspecta ka bo abechi ni to posila Nam. abejege Nam. ni coupure générale nana Nam. abesa Tiens. alors on est à tete Aïe. wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al alim ala kasang ala ka lumière flanc en fait Nam. depuis pays il a mis John go aïe dans l'essence à ma blague là Aïe. Moi aussi. depuis be aka me kwa David anjike Aïe. abulongele binawa ayoron do karla ka banka Abada. o ya la tay Nam. ala ko o blanca Tiens. ni du sube ite sisa Nam. ala ka ko fesini du begbe Inshallah. ala na sara wi o ka ni mere be fa am be no ne Laïe. ina masalu Nam. arrahman Nam. o rahmanu masa Tiens. ale de be basa Sobe. ale de be fenyana Nam. ka senkari Tiens. wala ma ka polo kari Nam. wala ma ka nyekisechi Sobe. ma ko wa ma mi dabatin fil ardi Ila Allah rizqa. kwa be ka gatige beneka Nam. basa nya chini Tiens. ala nya be yelike na na me abo Laïe. ma anya chini Nam. ala ko basa ma ko boy ka dingena Ah. basa e ko dingena la ba fi daire ala be kuma fe Nam. na ki daire aka ka fe mi dun ala ba fo bu ka ta ma ka do ada ko Tiens. ka te ta ni ala ko ko me na ke Nam. arrahman Laïe. ine masal Nam. ni ko fo be na fo arrahim Nam. la rahine kere masai ala Tiens. Laïe. Nam. arrahmani ambe bola Nam. lona la chedo benani alhasan yemi ala kira mode ali salatu wasalam Tiens. bala sana aka ko ni makbe Nam. kile mo ke lo ko adunya sidna mu'min Kosobe. ala kira lo ko dien yes na maka kasoe Nam. ele sabe be to mi te kasoe to de anu mun ye ko lu mi ya tesla mayo mu te se kan fini façon to Nam. ele asapune ni te kasoe Nam. ala san ko kasoe Tiens. ako chugodi nta fle kita fle Nam. ala san ko ko ra be kira kuma na ali salatu wasalam ngan kali ala Nam. lahara lo mena mido Nam. ni nya ko yebe na lo ni tu ye kasoe Allah. Sikei. na Nam. kasoe o Laïe. ye na lahara tai Kosobe. amena ka nye chugodi Nam. arrahim muso Nam. nche mfache Nam. atuye waluye nkarambo tuye waluye Nam. o te ala fe o ta fe de Nam. arrahim kere kere no igere ye join Allah. lo mina amba fatima ta fatula radiyallahu anha Nam. o ka amba fatima ta ko betana ikaburu la Tiens. o kuma na kaburu fe Nam. fo kaburu amena mo be jula Sobe. hasan wal husayn bal Nam. haidara musulu ali Tiens. ala kira de musulu Nam. no kaburu ko jabi Kosobe. kaburu ko dambe foyoro tene Aïe. jamais Nam. ka sati me dabe to tene ne baranyuma ke yoro le ne Nam. ni ki dambe fo ni ma baranyuma ke mi de Allah. arrahim Nam. la haralo kafri de ali jifo ko kene ala ta jam tadi ka jimi ka sama shenkele Nam. ala to di kafri ko ni ma Abada. abe banaya Nam. ole ye bismillahir rahmanir rahim Nam. Fanati. Senegal Nam. nama fo mango anya ke Dakar yesa Tiens. adugu do ko fe Kosobe. o ba fo yoro do ma ko tuba Nam. atewa Abe. Sheikh Ahmad Bamba fe Tiens. Sheikh Ahmad Bamba Nam. ala ko ngalo Allahumma amina. londo la Nam. ade do tume ayerete Nam. do tala fo ade nyina kun na be do wu Tiens. ndo na wo Nam. ndesela Allah. e pe ko nye na ku ya do be mene Nam. akwa ma ko mo ko ti Aha. no te mo ka do ki ye mi ka sanne Nam. me ne be se ka minge aka chenchenta Nam. ka ke fangolo dola Tiens. ka siri Nam. ka bismillah fo aka Ah. ani ka ira chela Nam. shirku yate Aïe. ka ira chela Nam. chenchente baraka me bismillah ye ba Kosobe. aka bismillahir rahmanir rahim fo aka ko ho Nam. ibe tani ne na ala so na ko be no ya Tiens. Senegal du do be ko Jurbel Nam. chen na se Jurbel abe mo bi la aka tu ko na do fle ka chen fi Nam. anga no chama mineza Kosobe. abe mo se se bi tanya so shabe ni ndio Nam. na si ta ko bla be me si ma fo ni ga ko chen Aha. e kala na la fe la fa na se mo mo be nze fo Tiens. okay
Naam. Mami yare ka fili. Atala. Naam. Adana se Dakar. Tere damani ko fe. Naam. Mɔgɔ dɔ nana ko ka dugawu kɛ bɛɛ ko cɛ in bɛ yeli kɛ a ka istikara n'a ka kɛ ko n'o kamera lo. Naam. Ko cɛ ka istikara kɛ ko kile ka ko a cɛ min yɛrɛ la. Naam. Ko cogo di. Ko ala ka yira na ko dɔ ka fɛn dɔ baara ka d'i ma. Naam. M'a dɔn min don. Mais fɛn dɔ lo a bɛ fani bɛɛ la. Naam. A ka d'i ma ko n'ala sɔnna ko bɛ nɔgɔya i m'a jate. Tiɲɛ. A ko kuna se dɔ ko k'a fili turu bɛɛ. Ko t'a kɔ. Naam. Komi a ka fili tu yɔrɔ min a b'o lɔ. A taara sɔrɔ a ka fanikolo fili yɔrɔ min. Naam. O dugukolo ni ala k'a kɛ kɔlɔn in ka ji bɔ. Allah. Takbir. Karamɔgɔ a ji bɔ la a bɛ yen bɛ kuma na a bɛ yen a yɔrɔ. Naam. Mɔgɔw bɛ taa ji ta a tagala. A ye tiɲɛ tigɛ ka taa Cheikh Ahmad Baba den fɛ ka taa ɲɛfɔ a ye. Naam. O ko ne tɛ se ka foyi kɛ ala. Allah. I yɔrɔ in ji bɔra cogo min i fana ji de tun bɛ na bɔ ten. Ayiwa i t'a kɔni sisan sa a jala o. Naam. Ala kana ji ja. Naam. Ani hɛrɛ de tun bɛ sɔrɔ ten. Tiɲɛ. Bisimilahi. Naam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Olu. Naam. Dɔwɛrɛ tɛ. Layi. Wajukɛlaw bɛ kisa dɔ fɔ. Naam. Ko karamɔgɔcɛ n'a ka kalanden. A bɛ na labila karamɔgɔcɛ sigala ko kalanden ni a sigani bɛ na. Naam. I sigala karamɔgɔ la ka ban a ma bale ba. Bana. Sisan karamɔgɔcɛ ko a ma. Naam. Ko i bɛ yɛlɛ yiri sanfɛ. Dɔw b'a fɔ ko kɔlɔn. Naam. K'a y'a yɛrɛ fili kɔlɔn la. I bɛ yɛlɛ yiri sanfɛ yiri dun ka jan. Naam. I bɛ yɛrɛ fili da la. Naam. A ko an karamɔgɔ. Naam. Ko k'a yɛlɛ yiri sanfɛ n bɛ yɛrɛ fili mun bɛ kunbɛn. Foyi. N'i man bɛ na. I bɛ yɛlɛ. Naam. N'i sera a sanfɛla la o ye komi 10e étage i bɛ yɛrɛ jigin. Naam. An karamɔgɔ a miniminina yiri kɛrɛfɛ. K'a yɛlɛ dɔɔnin n'a sera a b'a entraînement kɛ. Entraînement t'o la o i bɛ yɛlɛ de. Layi. Naam. A nana t'o la. Naam. Dɔ tɛmɛtɔ k'a ye. Tiɲɛ. K'a bɛ ten. Karamɔgɔ ko n'i yɛlɛ yiri sanfɛ k'a yɛrɛ bila kan. N tun bɛ ko ala ko kama n bɛna n yɛrɛ faga. Naam. O ye cɛ ko di. K'i karamɔgɔ de ye karisa ye wa. Naam. K'o de k'a fɔ. Naam. Ko mɛ e de bɔ ye. Naam. E de bɔ ye e de bɔ ye. Tiɲɛ. Ale bɔra yen o cɛ dɛ. Naam. Misitigi misibana. Jɔn de bɛ misi bana. Filawta. A ko tɔgɔ wolo. Naam. Ala dɛmɛ. Ala mamina. Filacɛ yɛlɛla. Naam. Yala olu. Ala dɛmɛ. A yɛlɛla. Naam. A sera fo sanfɛ. A k'i yɛrɛ bila. Naam. A bɛ jigin a bɛ se dugu ma karamɔgɔcɛ dɔ a nana se karamɔgɔcɛ y'a minɛ. Allah. Karamɔgɔcɛ ko kalanden ma ne m'a f'i k'i yɛrɛ lantɛ n'a mɛnna. Naam. Ni min depuis an bɛ yan an m'a sigi jama ye kan ka kalanden o la an bɛna. Fɛn min bɛ n bolo k'an ka di ale de ma. Naam. Bisimilahi rahmani rahim. Naam. Ko ka ca dɛ. Kasiya. N'an bɔra bisimilahi la. Naam. Ko alhamdulilahi rabbil alamin. Ni ka selikɛla bɛ seri. An b'a fɔ ten. Tiɲɛ. Alhamdu kɔrɔ ye de ko tanu bɛ ala ye. Kosɛbɛ. Danfɛnw bɛɛ. Naam. Na ba masa. Layi. I bɛ danfɛn da jate da lɔ. Ayi. Danfɛn bɛɛ da ba masa. Naam. Jinɛ ni adamaden tɛ. Tiɲɛ. Danfɛn faso. Ani jinɛ faso. Naam. Adamaden faso. Dabɔ mun bɛ tu kɔnɔ olu faso. Naam. O danfɛn ɲɔgɔn 160 ni dɔɔnin de bɛ ala fɛ. Allah. Mɛ an ma foyi dɔn fo saba. Naam. Mɔgɔ. Jinɛ. Naam. Ani waraw ni fɛnw an b'o de dɔn. Mɛ 100 ni kɔ tɔ an b'o ye fɔlɔ. Naam. Danfɛn ka ca ala fɛ. Allah. O b'a fɔ olu ma ko al-alam. Naam. Ko danfɛnw bɛɛ tigi ye ala ye. Tiɲɛ. Ko tano bɛ masa ye. Mɛ ala de bɛ kuma n'a faamu dɛ. Kosɛbɛ. Ala ma sɔn k'a fɔ ko tano bɛ n ye. Ayi. O de b'a yira ko yɛrɛ bonya man ɲi. Allah. N'o tɛ n'ala k'a yɛrɛ fɔ a ka kan. Naam. Ala ko tano bɛ masa ye. Tiɲɛ. Masa min ye danfɛnw bɛɛ tigi ye. Layi. Arabu b'a fɔ hamida nafsahu bi nafsihi bi nafsihi. Cheikh. Hamida nafsahu. Naam. A k'a yɛrɛ tando. Tiɲɛ. Bi nafsihi. Naam. Ni a yɛrɛ ye. Bi nafsihi. Naam. A yɛrɛ kosɔn. A yɛrɛ de bɛ kuma na o. Layi. N'a tɛ n'a bɛ mɔgɔ dɔ tando o b'a fɔ a ka tando kɛ karisa la. Naam. O de ka ca kuranɛ kɔnɔ ala bɛ kuma na. Naam. A bɛ kuma na k'a yɛrɛ bɔ a bɛ kuma na a yɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ a ye min bɛ yan o de ye nin ye. Naam. Min bɛ yan o de ye nin ye e yɛrɛ kan ka faamu ten.
ako tando be alai Nam. ale be kumana ale tetu Nam. ako kumana ala nefe tando be alai Nam. kama alai flower Ayi. ala kren Nam. rabbil alamin dan fo be daba masa Nam. ima ya ala ko rab a'udhu bi rab Nam. ote Hello. rabu koroyi Nam. ko tigi Tiens. tigi Nam. mo si ta te fe mi Nam. ko jonta le ni ko imam umar le ya tigi Nam. mo so nala ma fo ko rabbul alamin Farauna ta no no ibina mo do so fana ma fo ko dan fo mun be ya ne le ko tigi Nam. ele me na fo ki yo tigi no fi no ala ko ka cité ne ni ma famu Nam. tiga kise Nam. ni ka tiga nyimi ka nyimi ka ajikunu Nam. ka nyabakunu o te ka tiga yi Ayi. o banani Nam. ni ka mamuru woro lumuru woro ka fara boala Nam. lumuru fara premier iko boala Nam. atokora lumuru de Tiens. iko chi Nam. o di dala ko nyimi fara fla o perdre la Nam. mais o te fui tant que lumuru qui se fait Allah. atete Nam. o le rabuye kiseni de Nam. o kora le o le ka lumuru ni ken lumuru ye Tiens. adamadenw jinɛ o fɛn o fɛn n'a bɛ ala le ye an kisɛ ye Nam. an bɛɛ bɔra yen Tiens. ale de k'an bɛɛ dan ni Layi. selibaga ko tuma min alihamudulilahi rabbil alamin tando bɛ masa ye Nam. n'i ma ye a ko alihamudulilahi tando bɛ kɔnɔnafili masa ye rabbil alamin danfɛnw bɛ tigi Nam. jaa tigi wɛrɛ t'an na ala kɔ Layi. o de kosɔn kuranna bɛɛ kɔnɔ la ilaha illallah lóru de bɛ yen Nam. maa mi to k'a fɔ waati caman Inshallah. la ilaha illallah Nam. la ilaha illa huwa Nam. لا إله إلا أنت Aha. لا إله إلا هو Nam. لا إله إلا أنا Nam. ولور ده وبيبي تانو صار لمرونا Allah. لمرو فرا لمرو يردين Nam. لمرو كيسة Tiens. لمرو فرا لتقول لا إله إلا أنت Nam. لمرو يرنا ميدو لا إله إلا هو Nam. كيسة لا إله إلا أنا Allah. أو أنا نده أولي يكوتي يري Nam. Sikei. Kanati. رب العالمين Allah. dan fo be daba masa ni alay Nam. ni serikala ko fo ala de kuma ife Ayi. depuis amesilla ni be seri be jidiya le kala la Nam. jidiya ibete Nam. il ala donate ala de kuma parce que i ka téléphone ko no numéro composé Nam. ala ma le ima ko be mino Zebe. i ba tanu la le Nam. i be na banka fo to arrahmani arrahim Nam. ko mi ka folo fo chuba mi Allah. hine masa Nam. masa mi le ka hine labola ele masa ka hine kere kere no Nam. ala de kuma ife Abada. betuma mi ko maliki Yawmiddin. ala fo peut être avec ka kuma Nam. lahara lo masa lahara lo masa o ye ala ye Nam. mais kuma do le be ya Nam. o tuma na diɲɛ masa o ta ala ye Alalu. Alayi. ele ko ala do ale dun ko lahara ta y'ale ye k'a sɔrɔ diɲɛ fana ta y'a ye Nam. ala y'an sutura Allahumma minna. ala ye mawulidi sehɛrɛ Amin ya Rabbi. nin ye mawulidi tigi de ka kuma ye n'o ye Tiɲɛ. Muhamadu ye Sallallahu alaihi wasallam. Hadi ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. maliki yawmi diini Nam. lahara lo masa o ye ne ala de an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ walayi masa tɛ yen Allah. masa in bɛ tununa Nam. mɛlɛkɛ bɛ tununa Tiens. jinɛ bɛ tununa Nam. n fa bɛ lo n karamɔgɔ lo n den lo n muso bɛ tununa Nam. bɛɛ n'i kungo de bɛ yen i ni sataratum an tanfuzu min aqtari samawat ala ko n'a bɛ se ka boli a ye boli sa Nam. n'a bɛ se ka boli a ye taa Allah. o de kosɔn ala mɔgɔw b'a fɔ akhastum ilmakum an mayyitin mayyiti wa akhazna ilmana Nam. an illahi al-hayy al-qayyum Allah. alu ka y'a lɔnni minɛ su de bolo Nam. an b'a minɛ o de bolo Kosɛbɛ. i y'a lɔnni minɛ mɔgɔ min bolo a bɛ sa Nam. minɛ min bolo o bɛ sa an ka lɔnni ma minɛ sabaga bolo min bɛ mɔgɔ faga an y'a lɔnni minɛ n'o de bolo min ye ala ye Allah. Sikei. n'i ka lɔnni minɛ n'o bolo an karamɔgɔ hali n'a dɔgɔyara baraka bɛ don a la Tiens. i bɛna maliki yawmi diini lon i bɛna olu de ye ja olu tɛ boli Allah. o tɛ boli Nam. est ce que ni président sigila a ka palais kɔnɔ
masal masaya ye jango dɔw de b'a a lamini atete dɔw de b'a lamini voilà o dɔw mun b'a lamini dɛ wɛrɛ bɛ se k'a kun bɔ k'a fɔ ko président n'i bɛ kɔfɛ o tɛ o kɔfɛ ta nin o ye ne den de don comme a mɛnna tere kɔrɔ a bɛ cogo di o y'i den ye o ka ko bɛ dan ni min m'a dɔn masakɛ fɛ a ka jugement tɛ kɛ abada yan ka masa i b'a dɛmɛ de a ka masaya kana tiɲɛ ne ka masa ma kabini ma na b'a masaya tɛ tiɲɛ o a ko mɛri k'i y'o midina ale t'i ka i kɛra ale teri ye k'i ka masaya sauvegarder la ale b'a kira de dɔrɔn i ye se ka Muhamadu yɛrɛ ka baara kɛ kira nana fɛn min y'o kɛ lahara lo maliki y'o min deni ala bɛ bɔ yen ala tɛ lahara masa ye o tɛ o ka o ye place deni ye a b'olu de kɛ sisan maliki y'o di masa wɛrɛ bɛ lahara min na ala de kɛ a ye kuma nin faamu dɛ anw kɛ i kana taa fɔ ko usazi ko lahara lo ko ala tɛ masa ye non n y'a kuma faamu masa wɛrɛ de bɛ yen min ni ala tɛ kelen n'a yɛrɛ kɔrɔ de ala bɛ masaya di mɔgɔ ma olu tɔgɔ o ka bon ni yan masayaw ye mɔgɔ min tun bɛ tɛmɛ a la n'i b'a ye sirabada la a bɛ delili kɛra i m'a jate i tun bɛ min na ka fini ngolo ye f'i bɛ lori jama ka tɛmɛ yan n'a la ka di lahara lo maliki y'aw ni di lahara masa lo olu n'a b'i ɲɛ a ma k'i ka masaya wa kosɛbɛ takbir alifatiya ko maliki y'aw ni di n'an ka alifatiya ni ta a kɔfɛla la tugun est ce que ka maliki y'aw ni di a bɛ bɛn dollar le ma check wala ala sɔn o la ko fatiya ye kabako ye kɛcogo bɛ maliki y'aw ni di na ma ka wurudi cogo ni c'est à dire k'a sɛbɛn ka ban ka a hin a poids mystique ta a bɛ bɛn dollar n'i b'a kɛ n'i ma dollar sɔrɔ a kɛra ko dɔ ye o fana ye maliki y'aw ni di ala dollar jama Allahumma amina ka conteneur de zo ka kuma Allahumma amina Allah Ta'ala masa mun atelo laye telo ono fi masa Fatiha mi fileni nama akala longolo kira yara alayhi salatu wassalam aka sayyidina Ali sigi ka Fatiha bunno jama wa ka bismillah ide aka bi de foye a fatla ka to o maba Allah dole sayyidina Ali ko wallahi mi se ka nyomo me binani ta me fei sebe bi sekere la nyomo binani be anyo te sakoro na te sima de na te mi ma mo bi Allah sikei ja Fatiha ikulo ile le maliki yawmiddin karamo ibn nasir na sisa ibn fa alama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ika place fila le kode iyyaka na'budu amile de batu wa iyyaka nasta'inu amile de menile ala fe kuma flalo o afo roma ala yere khataba nafsahu bi nafsihi ala kumana a yɛrɛ fɛ ni a yɛrɛ ye check ala de kumana a yɛrɛ fɛ n'a yɛrɛ ye o Fatiha na ala de bɛ kumana wa aw kuma ala ye fila de wa ale de bɛ kumana ten kuranɛ kɔnɔ ale de ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kira m'a fɔ Seydina Musa m'a fɔ ala de bɛ kumana ala ko an b'i de batu an bɛ dɛmɛ ɲini i de fɛ ala kumana ni a yɛrɛ ye ni a kumana a yɛrɛ fɛ n'a a yɛrɛ ye o yɔrɔ nin tɛ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma fila bɛ yen a kuma fɔlɔ liman sha'a minkum an yastaqima wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin o de ye wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu udkhulu a ye don aljinna na bima kuntum ta'malun ala ma fɔ ko a ka baara min kɛ kɔsɔn a ye don aljinna na o ye mɔgɔ min ka selifa da duuru kɛ ka zaka kɛ k'i jija ka taa heji la i danna o ka sun kɛ i danna o ma i ma sɔn ka ala ɲɛɲini tugun i ma sɔn ka don ala ko la ka ɲɛɲini ko ne ka selifa da duuru kɛ a banna i y'a ka n'a bolo ye ala ko nan selila k'a b'a don aljinna na nka wa i y'a ka nasta'inu olu ko seli t'an don
zaka tando eji tando mo fo tando fo ala yere ani kelewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni qul iyyaka na'budu yuhibbukum Allah wa iyyaka nasta'in o yorola iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ko ofo ki to sedla ala wa ko mele ko ma ko abina kuma Jenny, avec Jenny, faut qu'on commence ça. Parce que t'es pas qu'à commencer à avoir les tandoula. Il va aller les tandoula. Si ça y est, fait me faire aller y aller le fois. On le net Jenny qui tombe. Il qui couvre tout le monde. Ah, il fait ta faute, il fait ta faute, il te commande à avoir beaucoup bon. On le dépoche là. On le dépoche là, c'est ça. C'est là. Comment on le Madame la série qu'elle a carte bismillah. Ka ala tando ka tando ananasi avec ka kuma la fait. Alors ihdina as-siratal mustaqim. Oh ala buka kuma ya ma ko min ne da. Nam. Ko ala manye fe yam la sirata sam. Ngole ka jambe. Ko sobe. Oh attention sono wala. Amano. Sono wala. Ai. Fin do be corona kono ka di adama dembe. Ya so e be ni ka ba adama de. Nam. Ni kala meleke molo ala ko bismillahir rahmanir rahim zuyina lin-nas hubbu ash-shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantara min az-zahabi wal fidda wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal hars zuyina hubbu ash-shahawati minan nisa kaba musuma ni fokanya ala ko musoka ni chawye akajaye ala likanda abalo ala mataki dudu ala balakatiku ba foni mako palabia c'est-à-dire sosolitala akajaye nika ya manje bola damadiya ni bola damadiya la ka kemmele kayai parce que damadiya nasunina ala ima mo do be ika muso jama ma jama kana ila mo la hawa bolay rasulullah alayhi salatu wasalam mutu qabla an tamutu kira ko ayesa yana kasa kira ko ayesa yana mbesa saya flana wole kaburi saya fola kwanya ninkele kanila wakele oluko ni la wakela asela rodola naka musuta bena musutano ni musuba bolo ni ka famu alhamdulillah ni ma famu ke barai ya ko chete o yasura abefa ka do daira dola ni yo ye mo fo fa fana mi me mo fo ika kene ito ye nyama ko dibe mi sala dibe dun le kai be mi ko muso fe correct ni dungela muso fe ala ko hobul nisai muso kajaye wal banina don kajaye wal qanatir muqantara kana furusul ka kenyon ka tabla e ko bantla o kajaye min az-zahabi ka kesanna wal fidda ani wal bay wal khayl al musawwama ani yele ka pinga so mu mi cheka Lexus 4x o no amanyaye ko ngare nol flisisa ako ni intero nol ni be kat awol la sisa wala kajaye wala naami ani ka basaw sura ani misu ko to ni be pata wolo wal hars ko ka ka ufuru babulu ani ka ka to kele ndoyi kafe ni to wolom la ala ka wolom la ni ka konte de na kana se wolom la mala bi klara kuma ala ko zalika mataul hayati dunya ala ko ngane femu fa ife jasindo ye die da mutafenne ni ma boni chama kiti la kabur la ni betaki tu Allah akume wallahu indahu husnul ma'ab akuna na ne ala fa femene bolo bi kabur Allah niko ihdina as-siratal mustaqima bi jijani le masa ke ningale femi ka di ni yere katoka adaboshina ko ba ni ndaboshina le yala ni ka di ndaboshina kasi kata sufe fo kayiro femi ka di na te be alama ibe to ka daboli ini me kasi fa ibe ta de ala iko ala ibla o mo le chama elako sirata allazina an'amta alayhim ala ngame mogoli ma ika nema ke mogomunka ala ka nema ke mogomu ka ala ka bela jara kosobe
La jarabi c'est la idée mais le commun. Mo kelen fonye ala terido ala yere ka takaka teri na ma ko dokal. Otei. Ado takala fonata ye. Na Fu be yara ka dunye. Tiens. En fait un bi ni mo ko kala ni ko mo ma ko mo ga di am fe ka faire ça. Ite kala mo yo tigi fe. Aïe. Nam. Abi kan no we ni mo o ba fo. Ba mo mo ba fo. Check. Do ala me ka micro ta ko na be se ko la ka de ki mi fara. Oh. Anyana ne ibaro yoro la ko ma Muhammadu lo alayhi wasallam. Nam. Andra mo ala kira ka de ki fara no ku dai. Tiens. Kira ka de ki. Lahi. Oh ama ala ta no ama ala fo. Kasabe. Ke akoye an ma do bi. Tiens. Akake an le kama. Nam. Ale fara ni do manto ye na nyana ma do. No te ban fangate na sabro. Nam. No te nika de ki baya ala kira la alayhi wasallam. Ibe da soro de ki yoro ni kala ni misiri fi man do barne be. Allah. Blaman do barne be. Nam. Abi ta senno le yi. Tiens. Mais ali populi ni le ko do ibe maloya. Kasabe. Kwante na populi ni ga. No ine ni do. Kasabe. O ibe na populi do na le ala fe la haralu. Mais le ko ba sorti ka ta do aljina na. O ile mka to kelen do ni te sara ala nya me. No. Quzuhu faghuluhu. Thumma al-jahim salluhu. Thumma fi silsilatin zar'uha 50 zir'a. Allah. Kuba. صراط الذين أنعمت عليهم بربيا Allah. نسألك لا كنت من صراط الذين أنعمت عليهم Nam. إيكو ألما أيه إبلا صراطا ألو تلا يرك نما جد مغموكا Nam. إذا كفله Tiens. ما لا بدك تمامي إذا كلامه Nam. أبي فيك إبلا مغصبه وشيما Nam. أبي فنيا دولايكا كي Tiens. سكاتي مويكا Aïe. أتبيكا Nam. ko netes ni toy Ah. na bola bangura be na sora ka fanya la ka me jonsi ni ge Nam. eno ki bala mo ya la eno ko fuye jonsi ke jonto toy Nam. ko fanya la laika ele na fanya buika ni dayo Nam. ala le ba wuli de Kasabe. fanya la namba ishaka Nam. ala jala na ala le ka wuli fanya la namba mariama kan Nam. ala ma wuli wa Allah kawili. amba mariama ka kono ta wati mi doba kerefe asigala Nam. aya mariamu ye kaba ko moy mariam ma alabatu Nam. tete sunu mariamu na Ayi. aka arabu kan nyami ka di mariamu ma bala gala Allah. ako mariamu ma ayan butu zar'u biduni ma Nam. me fe kinyini ngaw Tiens. yiri be fale ka soro jitawa Nam. Kuba. dembola mi iko ma Kasabe. na ka fo mariamu ma ko iko ma ika ni kedi Nam. adama de la mo te jugo to yi Aïe. donc arabu be kuma ko Nam. bi e fale jita ko mariamu so la to yi Allah. mariamu ko ma radiyallahu anha Nam. من الذي خلق الماء Aha. جلنga جيدا Nam. أكو الله Lahi. من الذي خلق الزرع Nam. ما فيك ينيغاو Nam. جون يرك فوروني دا كو بيني جون Nam. أكو الله Allah. من الذي جعل الزرع محتاجا إلى الماء Nam. جون كاك فروت سكا فالي فوجي Nam. ني بيما كو بيجي لا جون كو أكو الله Aha. أكو الذي خلق الزرع Nam. والماء قادر على أن يخلق الزرع بدون الماء Allah. والله ما سمك جدا ما سمك فالي فندا Nam. ما سمك فين فالي كسر جدا Aha. Okay. Nam. ما هو يسرق ما جمع فلو Lahi. كله كسرت لسنا نام تالي كم نابه فوق Nam. على بتاع مسجد دوما Aha. Allahumma mina. أنا نام تالي كم Kasabe ke. أوه Chega nyabo. ni wula bikuna Nam. ni lara bikuna ni betarama noron Aha. ni ala manyema Nam. avec kambe fo Kasabe. kasoro ala le kemi ki la jira binaiti Tiens. e ma fo kala ibla mo mo tema Lahi. ala ki be ka mo ko muso e ko ho ni fana e mo do ito Hey. awu la mbe na ge Nam. ante nyo lo a big mana kambe fo Nam. afanya na chembe betige ni le ki be o ka gbanya lo la te ja Atende na. ate ja le Nam.
ala ka teriba dɔ bɛ yen a muso ka tɔɔrɔ o k'a ma ko mɛ i tɛ muso min bila wa. a ko ni k'a bila ne fɛ ɲɛ si tɔ kɛ an bɛ san ɲɔgɔn bolo ni k'a bila dɔ wɛrɛ bɛna furu a bɛna to tɔɔrɔ. n tɛ foli ye kɛ tɔɔrɔ in dannen ma an bɛɛ ye sa. sarata lɛzina an'amta alayhim ala ka nɛɛma kɛ mɔgɔ mun kan o dɔ de filɛ nin ye. sheikh abu yazid al-bustami sheikh ahmadu rufai a muso ka tɔɔrɔ sera yɔrɔ dɔ la kalandenw ka réunion kɛ. ko an karamɔgɔ tɔɔrɔ la dɛ an karamɔgɔ den tɛ kuma na ne bɛ fɛ ka kuma kalanden dɔw ko ni ka an karamɔgɔ tɛ kuma na kɛ ko nafolo bɛ ma sara an karamɔgɔ ma furu nafolo bɛɛ sara ni tiri da don nin na a bɛ kɛ ko dɔ ye dɛ kalanden de b'a karamɔgɔ fɛ ka tɛmɛ mɛ muso kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ mɛ o kalanden ni kɛlen bɛ ka ko dɔ don don o don n'ale ka y'a sɔrɔ a tu kɛ n'a lala a b'a karamɔgɔ ye mɛ a b'a ye min a b'a ye fi hadrati rabbaniya a b'a ye ala ya hadara la ni kama ko hadrati rabbaniya an bɛ se ka réunion kɛ à la mairie d'Adjamé an bɛ réunion kɛ au centre culturel français mɛ ka réunion kɛ palais kɔnɔ o ye ko dɔ ye a bɛ cɛ nin ye ala ka palais la a karamɔgɔ a bɛ to k'a ye mɛ a t'a fɔ a ka to a kɔnɔ mɛ lolo min na kalandenw ka nin fɔ a taara fa cɛ fɛ ko baba ne fɛ bɛ wari dɔ di yan n karamɔgɔ muso b'a kɛ ten mɛ wari min tora o ye nin ye o bɛ sanu i b'a di mɛ taa jama b'a bila a seginna a taara ka audience ta karamɔgɔ ko bisimila ko juguman tɛ komi an ba b'i tɔɔrɔ la n ka ɲininkali kɛ ko kow bɛɛ ma bɔ a sanfɛ n nana nin d'i ma i bɛ lafiya dɔɔni i b'a bila a ko kalanden ma o mɛ ko don ni ne sukura i bɛ ne k'ale la ka sosote ko ko a ka tɔɔrɔ de bɛ bila dɛ ni k'a la dɔrɔn n bɛ to kɔfɛ kabiri ka taa so kɔnɔ ka taa sigi cɛ kan ka tɔɔrɔ ko ka ca parce que mɔgɔ y'a faamuyali tɛ kelen ani dɔ ka to ten a b'a tɔɔrɔ la ko o k'a fɔ o a tɛ kɛra ten dɛ ala muso a ko a ma ko a tɛ kɛ ten o b'a fɔ ma ko sarata lazina an'amta ale sɛyikoni a san 7 a bɛ nana ten waliyu damani k'a ye waliyu lóru nɔgɔ kelen ko ko yiriden sulonna filanan ko a falenna sabanan ko a ka yiri bɔ naaninan ko a yiriden kɔni mɔna duurunan ko ni min ma sigi a suma kɔrɔ k'i tora la o y'a sɔrɔ a ye san 7 a karamɔgɔ taara ala kira tanu yɔrɔ ale salatu wasalam karamɔgɔ k'a bolo minɛ ko na bɛ taa kira tanu yɔrɔ a taara cɛkɔrɔbaw bɛ yen sheikh ahmadu fayi sigila kɛnɛ ma ka a karamɔgɔ ka samara ta k'a bila a ka makɔrɔ ale tɛ don o bɛ to k'a kira tanu ni kira bɛ tanu o bɛ to k'o kun lamaga dɔw bɛ yen ale ka dunun n'a ka gosi a bɛ bɛn ni kira tanu ye dɔɔni sheikh ahmadu fayi san 7 donna cɛkɔrɔbaw cɛma muru b'a bolo ka muru don dudun na ka fara o ko jɔn nana ni nin ye bɛɛ ko ko karamɔgɔ cɛ ne nana ne bɛ k'a wele k'i b'a dɔn denmisɛnnin e bɛ na ni denmisɛn façon ye a ye min kɛ i b'a dɔn a filɛ a ko k'a bɛna perese dɛ ayi a y'a yɛrɛ ɲininka a ko denmisɛnnin a y'a ɲininka o k'a ɲininka ko mun na i bɛ dunun fara k'a ye dunun fɔla ɲininka a bɛ dunun fɔla mun b'a kɔnɔ a ko mulu tɛ nkalon tigɛ a ko dunun fɔtɔ ko parce que tiɲɛ na ko n y'a voisin dɔw bɛ yen olu ye dulɔ min bon o tola nisɔndiya la o bɛ to ka ɲɔgɔn jɛngɛ bi ta fana k'a ye a bɛ jɛngɛ la n ko nin ko nin t'a fɔ la dɛ a ma kojugu miiri wa mɔgɔ ko ko nin ye kabakoden ye o e dɛ o b'a fɔ de ma ko sheikh ahmadu rufayi ale nana kira kaburu la ka na lɔ alayhi salatu wasalam k'a kan dɔ fɔ kaburu la ko dɔ kɛra ye a ma n'o kan ko dɔ kɛra kaburu la o ye yɔrɔ wɛrɛ kuma ye sarata lazina an'amta alayhim o kuma o de jala i bɛ tulo ye ko ala n t'o ɲɔgɔnna ye ala ka fitini la ile ka kate bɔla kan o tuma na i tɛna k'o ye dɛ abada e bɛna kɛ mun ye sisan i bɛ kɛ selikɛla ye kosɛbɛ
il ke seli kala Naam. nabi la Sulaiman do ko ta alayhi salam do ko nan ma wala do ani wuru bena Naam. suku ni do suku temeto bosila aka finina Naam. suku ma ra ale ta la ka klochi Wow. suku fana ka klochi Naam. suku ka bugo ala ko nabi la o nabi nyam ma ko ti fe Naam. ako ala mo ko jote fo ye chen so ko fana so jote fe Naam. ko jote fe ala ko la tamatum Naam. bi la tamati Naam. wal badi azlam Wow. klochi o juru sai klochi me mi ka dam no le to nyali kala Wow. asona Naam. asona ko ale to nyali kala Lai. salata lazina Abu Yazid Bostami Naam. san nana abe kare na abe nana be yoro ka do aka fani ate fa ido ko la Naam. abola sraba kan ka ile territoire ka abe temna be nani wuri Naam. wuru fana ka le te fa do ko la Allah. wuru ka muge Naam. wuru fana ile la territoire ka Ya. sheikhu ka wuru na territoire ka ko wuru te fa ka to la Naam. sheikhu na ka de bi do na ko la Wow. ima isa ni ko ga o ya fa ju ga Naam. ko anga fa nya o ko mandale masa ka mo ko Naam. jara ba ka fenêtre na o jigila Ah. o ko Abu Yazid ma muna ile sra bla wuri Naam. ako muna ta bla ko no ko wuru Naam. ako tala de Lai. ko tala de ako ne be nana afana be nana Naam. ni mo ko tunte me na territoire ta me nda fe no do be nana Naam. te fa do ata sida Ayi. ne do bogola be ta ko ka ne wuru be do Lai. ko no ki ala lo fana ala manifo Allah. Naam. ko waisu ka mi fa fana ko foye ako man dana lahu khayrun kal khayrun Naam. na jiga mo ngona ki kapsa no buli asese bla so buli kapsa ni Naam. yo bulu na tigi fle ibe de di tigi fle juma de tula tigi ko wallahi Naam. ni bulu be so ko sisa Naam. ni ki ka mo buli gare na kala ina na bi ni kumbe dala Lai. ata to ibe de so ko no ayo abe nore la file ba pousser Allah. fa ba puki kante Naam. mais ele tigi ita ala ibe ni ala ku ye na ko ala ma ko kofe wulu be sigi a tigi ka dala ni lorong lona na talo abe kulebo ni dala ala ka dala lo nyume ko lo wi ni dala itala sirata allazina an'amta alayhim Sheikh Ibrahim bun Adham ala na ro fama Sheikh Ibrahim bun Adham londola lani tola melege flana melege kene ko kene ma ko chemilani flani kwata yi kaba kulede Allah. ko ni ya mo nyuma ya ni be place ni o ka ya mo nyuma ya fo Naam. kele ko ka ya baraji ba la lo ala ka la lo Allah. ko mun ala ka la lo Naam. ko parce que atala tamaro sa Naam. avini ka kalu flabo Tiens. tamaro te sara o ma sara dawa Wallahi. aka dromo lorbo ka be sara kele ta Naam. aka sara kele minta sara kele me ya fe den kele mbolo la ka fara ka sara ka o mi dona kono ala ka here la lo Allah. anga wo sara be dona mo Koba kacha. Naam. ile re bana ko basu Hey. Naam. mo ni be sunya ala la yi ka ko be ka chugo ya wa Sabe. anya ile la Naam. atamana ka ta fo sham Tiens. akela ka to betul muqaddas Naam. fangelena sham fangelena atala fo afangele yorola Naam. ka ta soro chokoroba te kamelen no be ko mo chokoroba ni kamelen ko chokoroba bana ko falo Naam. ko me mumbai aka nya fa ko non Allah. ko ne ya fala ne falo ne ya fala kamaro kene kama anya fala ko pe Naam. akwa sigira ki kan na fla ke sno ni ka ta pele ko kene ko pala ka changer de ko si ça pas pour se bela Naam. andra mo ya na ba na la ba ya fa Allah. mo miseli ka mo mina ala pa te do adina ko no miseli Naam. miseli Allah. logo fana ka mo mina parce que ka logo ta ki ni wo be parce que masala ni na ti fe Allah. ani ba bula mo be nyon ka logo shwe ka na ka ko do ka kele ta ka bi ka ta ko Naam. Koba. صراط الذين أنعمت عليهم أيرني أمانو Naam. أماني على فتان وياما على مو Amin ya Rab.
كان بيجا على يلا موكلا الفاتحة ومالا باطنا وظاهرا على موتلا كان دو الفاتحة يرك كمان كروكا بانا يكتان سيجي أبينا كنو على موتلا أما ينا الله تعالى في مسامي كفاتحة دي فاتحة فاتحة ما ديك لا فاتحة كنا فاتحة كنا فلكو الفاتحة لما أغلق سيكي لما أغلق نعم karan ko yala me ko ma anga sujet te quoi anga thème te bi mais ni ka yumo fo do le ma fam do ko salatu ni ko al fatih ma ngulu kal ko sama njolu ko ba fo ko ala kira ali salatu wassalam kira ali daire baay ko ka sura ala li daire baay ni kuma do wala ala de daire baay Allah mi ni ngaw namu malu ka tobi ka pla e ko ifala pisuma traka di ma ifala ite jimi ite tlaradu ça va baisser est-ce que bien placé pour là aïda ne pas libre il est fait la bolo be jaw ya ki so be commencer ka ke tudo na te mo do kan ko do to foyi kuna ko so be ala ko na ni na fi kuna mi dala mais ne bi ni nga saw ala le mo ko galo wa dumuni le mo ko galo nya fo yele c'est check anya ba ne ta fo abule ba fo nam parce que ni ko ala le mo ko galo dumuni to ike wallahi ni ye dumuni to itere so ba nani yele na fo ko ja dumuni lo ni ko dumuni lo ikafriya amade bara o tuma na fo lawo ko ala kira al-fatih lima ughliqa ele kana na to ya wara be sa angara ko ali misrini ni na ko ba dale ni ne mase ni ka bana na mase ni atwa di doso na ka kejo na yele la ko na yele ama fa alawa ta suba doso ko doso ke yele ba yiwa ani na ko kala ala ya letewa kuma julo kuma jute kuma juto ni be fa ka famu ko tusukun tutatun norote kira le ka dae amara mo itesa ko fanye ni maso ala ya ko iza ja'a nasrullahi wal fatuhu ala ma fatuhu fo makatun tatun lilo jo le tumbe islam ya te kira ka dae ko fanye wa ko so fa la kira ko al fatih fatahta al maghaliqa والخاتم ختمت الرسالة والنبوة والنظارة أنا أو مسامي كسرة الفاتحة جي فاتحة ما أوكي أنا الفاتحة مكانسيدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربنا ألا يرتقلوا لبفاتحة الله ala tolo wala be fatiha kono bismillah wa ya ala to tele arrahman arrahim yasa alhamdulillah yanani rabbu o yeturu ala to luru le be qur'an kono al fatiha kono wa ala to luru le be suratul fatiha kono huwa esa ni bino suratul fatiha na fa ala huwa yejuri luru صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والها لولو وفنا يفلا دي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هي لور سبنا حق قدري هي لورنا ومقداري هي لورنا التكبير الفاتح كنا على تغدور الفاتح كنا على تغدور قرآن يرجعني كمية إنا أنزلنا لورك في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لورفلا تنازل الملائكة والروح فيها لورسبا بإذن ربي هي لورناني من كل عمل سلام هي لور الله التكبير ألو كسر لورو كي لورو لي لورو لا سيدي فادا يجولي لولو سابو يجولي لولو سابو ناني جمع دفع لورو نعم لورو لي لورو يدي لا كانت لورو لا
ala angelu Amin ya rabbi. ghayrul maghdubi alaihim waladdallin ala amani ife Naam. ifununa mo mun koro ani mun filla mi en nasara o ne yahudiya o ye Naam. ala akta an farahu ala kana farahu Amin. masam kan sigiya kan sigi samere ala mo kera ya Amin ya rabbi. ni samere kase aina sigiya an ban mamso chama ka furu kuna ala mo kera Amin. an na sigiya an ban ma jaw ka furu kuna jango numam che Aha. numam che ala ni ala fa ka furu jama ala mo kera Amin ya rabbi.